ulotama Madan Dev Burma Ujang Kulagati High Secondary Pride Abone ulotama Pumila What does teachers tell? Sentaba Borna Borom Yafanai Tai Borna all the retired teachers are being greeted by the host. Thank you them. Thank you all. A big round of applause. A big round of applause. Ravindra Dev Burma. A very big round of applause. Ravindra Kishore Dev Burma. Respected Ravindra Kishore Dev Burma, social activist. Abone ulotama sini program di convener Borom Ganang Asok Dev Burma IS Jampur Jala. A very good hand. A round applause to Mr. IS. Abone ulo sing koinai sini pilih Them. Sing borga khabai Borom Yakhari Tama Singa Yeah. So a big round of applause is honestly needed. Yang makarwi tangge ini test sama Jampur Jala Sabdemi Surulabel Tisanai Jotto Dasin Tahu Borom Yakhari Tama Nara yang makarwi tama jadi injari bagi sing tahu Abone ulo angkat asen Sati musuhi sini pandang Tema pesan lo nanti to Baik lagi kalau So that they can feel that we have not forget them. Jesus for everything. सच्चे दिल से करते हैं हम आपको नमन सच्चे दिल से करते हैं हम आपको नमन We love you, Jesus. We bless you, Jesus. We thank you, Jesus, for everything. Since जीवन में पढ़ना लिखना हमको सिखाए हैं आंसू से सवालों को Om Ajnanotimirandusya Gananjaya Salakaya Chokkhurunimitang Jano Tasma Asodama Sadgamaya Tamosoma Jyotirgamaya Mrityurma Amritagamaya. We are entering from darkness. Thank you. Tamosan sini tirini Mannatho Jagan Sri Jagannatho Mod Guru Sri Jagat Guru Modatta Sarva Bhutatta Tasmai Sri Guruve Namo. Now garlanding is being done by our dignitaries. Floral tribute and garlanding has been done by our dignitaries. Thank you, all of your dignitaries, for taking the trouble. आपको नमन सच्चे दिल से करते हैं हम आपको नमन A big round of applause. Respected IS citation. Abone ulotama aratama Ravindra Kaloi Thela Namayan Khamar Ya makarati kita sini ya pai sini ya fal tamo Borom Gabang ma
এরপরে আছে আমাদের এখানে আমাদের মিনা ম্যাডাম শ্রীনগর গভর্নমেন্ট হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল ননি যতন সাইমানো তিনি 5 সেপ্টেম্বর মানে তিনি ভারতবর্ষনি কীর্তি সন্তান তাবু ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণননি আসামে সাপ ও সামক সাইমানো শিক্ষক দিবস হিসাবে প্রত্যেক বছরনি হাই তাকলাইব তিনি জম্মু জেলাও সাব ডিভিশন লেভেল কাইসা টিচাर डे सेलिब्रेशन कमिटी बाय रॉयल जिजाक और टीचर डे सेलिब्रेशन का और फाइ माजो फाके गावं मनो टीचर रो तंखा सिनि गेस रो तंखा आबगै आं शिक्षक दिवस नि दिनो टीचर डे नि दिनो जतो टीचर नो ओ टीचर डे नि ग्रीटिंग्स हामबाय ताई शिक्षक रो आं खाका हामजाबा ताकलाय वर्मम कुमुरु यापाय मानपत्र ताई ब्रह्म कलंग ताई रिसारो जे दांगमने माने जों जे सुखसाक आपनो संगरका आबो बरखया बुखानि हालक तमने हालक आबसे कतर ओ मानिकनि कुसुबिया जिनि शिक्षक रबाय जों जे आईएस अफिस तमाय समग्र नै विद्यालय तमाय बरबाय जों हालका हामके तंगै स्कुल जों बाके सरनो गामदे फोरोंमानाय आबसे सिनि ककर ছাত্র দङ শিক্ষক হিসাবে অনেক দীর্ঘদিন স্কুল তংথাঙ্কা ফোন তংথাঙ্কা गोबां ছাত্র অফিসার খানা ডাক্তার খানা ইঞ্জিনিয়ার খানা বা নেতা ককরং খানা আই মানো ओंखाय ब्रक सेरेनो कजाना आंबो एकजन शिक्षक तमानि दा आईएस फाइटा जों शिक्षक रक नायो आनि स्राय छात्र छात्र हाइमां थों आबो केबो नाया आनि छात्र बर गाहाम जों आं सुनामान जों अबो नायनाय जेकुनु शिक्षक अब नायनायबो